Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wa atba'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir di tengah-tengah kita guru kita Fadilatul Syekh Al-Ustadz Ad-Doktor Ibrahim Ibni Amir Ar-Ruhaili hafidhahullah, yang mana insyaAllah pada pagi hari ini kita akan mendengarkan nasihat dari beliau yang berkaitan dengan tema istiqamah. Dan kemudian insyaAllah nanti di sesi yang kedua akan ada tanya jawab bersama beliau. Langsung saja kita berikan kesempatan untuk beliau. Nas'alullah ta'ala ayyuwaffiqa syekhana wa yanfa' bi'ilmihi wa kalamihi al-islam wal muslimin. Tafadhal syekhna. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa barak ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna Allah tabaraka wa ta'ala khalaqa hadhihi al-khaliqa al-insa wal jinn li'ibadatihi subhanahu wa ta'ala, وقد رتب على الاستقامة على هذا الدين والاستقامة على عبادة الله تبارك وتعالى الفوز والفلاح ودخول الجنة. وقد دلت النصوص على وجوب الاستقامة وفضلها. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ويقول الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وروى الإمام مسلم من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني أو قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. فدلت هذه النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجوب الاستقامة، وهي وصية الله لعباده ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. وقد تضمنت هذه النصوص أصلين عظيمين. الأصل الأول الذي ورد في كتاب الله: إن الذين قالوا ربنا الله، هذا هو الأصل الأول. ثم استقاموا، هذا هو الأصل الثاني. ثم ذكر ترتب دخول الجنة على ذلك، وهذا هو ثواب الاستقامة. وكذلك دل الحديث على هذين الأصلين لما سأل سفيان بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له في الإسلام قولا لا يسأل عنه أحدا بعده، يعني يكتفي به ولا يحتاج أن يسأل بعد ذلك أحدا عن هذه الوصية أو عن ما يجب عليه في الإسلام. فقال له: قل آمنت بالله. هذا هو الأصل الأول. والأصل الثاني: ثم استقم. فهذا الدين يبنى على هذين الأصلين. الأصل الأول على تحقيق الإيمان، وقد جاء التعبير عنه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول: قل آمنت بالله. وهذه الكلمة هي كلمة التوحيد، ولهذا أول ما يدخل الرجل في الإسلام بأن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، كما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. فأول ما يدخل الرجل في الإسلام بالشهادتين، وهي شهادة أن لا إله إلا الله
وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى الإيمان. وقول لا إله إلا الله لا يكفي مجرد النطق بها، بل لا بد أن يصحب ذلك الاعتقاد. وكذلك قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله، قالوا عن يقين واعتقاد وامتثال وتسليم من القلوب لهذه الكلمة. وإلا فالمنافقون يقولون لا إله إلا الله ويقولون نشهد أن محمد رسول الله، لا تنفعهم، لأن الإيمان لا بد أن يتواطأ عليه الاعتقاد وقول اللسان. فهذا هو الأصل الأول، وهو الإيمان بالله والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالله ربا، والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا مبعوثا من رب العالمين لنا. وهذان الأصلان يسأل عنهما المسلم في قبره. أول ما يدخل الرجل في القبر كما جاء في الحديث: يأتيه ملكان أسودان أزرقان منكر ونكير، فيقعدانه ويقولان له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فالمؤمن يجيب، والمنافق والكافر يقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون كذا فقلت كذا. فهذا هو الأصل الأول، الإيمان بالله. الأصل الثاني الاستقامة على الإيمان، ولهذا إيمان لا يصحبه استقامة لا ينفع. ولهذا كان السلف يهتمون بأمر الاستقامة ويخافون من سوء الخاتمة. قال الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله: قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، يقولون بما يختم لنا، وقلوب السابقين معلقة بالسوابق، يقولون ما الذي سبق في علم الله لنا. وكان كثير من السلف يخافون من سوء الخاتمة ويشتد بكاؤهم من ذلك. ولهذا كان مالك بن دينار يقوم الليل ويبكي ويبلل لحيته بدموعه ويقول: يا ربي، أكتبت مالكا في الجنة أم في النار؟ فإن كتبته في الجنة فثبته، وإن كتبته في النار فامحه، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، وعندك أم الكتاب. وهكذا كان السلف يخافون من سوء الخاتمة. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة إلى هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء عظيم وكثير، ويكون في سجوده، وهو أشرف مقامات العبد. الاستقامة هي الثبات على الدين، والاستقامة لها 4 مراتب، والثبات له 4 مراتب. المرتبة الأولى الثبات على أصل الإسلام والدين وضده الردة، وهو أن يبقى المسلم ثابتا على أصل دينه وعلى إسلامه، لا يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام. ويتحقق للثابت على هذه المرتبة أنه مسلم، ومآله إلى دخول الجنة إن شاء الله إن مات على ذلك. لكن إن كان لديه ذنوب فإنه قد يطهر ويدخل النار بسبب ذنوبه، ثم مآله إلى دخول الجنة. المرتبة الثانية الثبات على السنة وضدها البدعة، وهو أن يكون المسلم على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحذر من البدع ويتجنب البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من البدع، كما جاء في حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترق أهل الكتاب على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة.
فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، وعدد الفرق الهالكة 72، وهذا موجب للحذر من البدع، وأن الكثير من المسلمين يقع في البدع، وأهل الثبات هم طائفة واحدة، وهم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه. فهذا هو الثبات على السنة، بأن يتجنب البدع، فلا يحدث في دين الله شيئا، يعبد الله بما شرع الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرتبة الثالثة الثبات على الطاعة، وضدها المعصية، بأن يكون مطيعا لله يؤدي الواجبات ويتجنب المعاصي والمحرمات، لا يعصي الله فيما نهاه عنه، والله عز وجل قد أمرنا بفعل الواجبات ونهانا عن ارتكاب المحرمات، فلا يعصي الله بشيء من ذلك، لا بترك واجب ولا بفعل محرم من المحرمات. المرتبة الرابعة الثبات على ما كان عليه من الإيمان والفضل، وضد ذلك النقص. ويدل على هذه المرتبة قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى من وفقه الله لعمل كقيام الليل، وكذلك يقاس على ذلك الصيام وغير ذلك من النوافل. إذا وفق العبد لعمل صالح فعليه أن يثبت على ذلك حتى يلقى الله تبارك وتعالى على ذلك. وقد حدث من صحب الإمام أحمد يقول: صحبت الإمام أحمد 40 سنة وهو في كل يوم يزداد من الخير. فهكذا المسلم ينبغي له أن يحافظ على ما وفقه الله إليه من أعمال البر، ولا يقول هذه نافلة، بل يثبت على الطاعة وعلى المستحبات التي وفقه الله إليها إلى أن يلقى الله، وبهذا تتحقق الاستقامة. فإذا لقي المؤمن ربه بتحقيق هذه المراتب الأربعة فهو على درجة عظيمة من الإيمان، وهو مستحق بوعد الله تبارك وتعالى الجنة. بل جاء في الآيتين والحديث أن الملائكة تتنزل على هؤلاء، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. لا تخافوا مما تستقبلون، ولا تحزنوا من الماضي. وهذه البشارة قال العلماء تتنزل بها الملائكة عند الموت على هذا العبد الصالح، ثم يدخلهم الله الجنة ويتنعمون فيها. هذه الجنة التي أعدها الله للمتقين، ولا يمكن أن يوصف النعيم الذي فيها. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بأشقى أهل الأرض فيغمس في الجنة غمسة واحدة، فيقال: هل رأيت شقاء قط؟ فيقول: لا يا رب. ويؤتى بأنعم أهل الأرض فيغمس في النار غمسة، فيقال: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا. غمسة واحدة في الجنة تنسي كل شقاء، فكيف بالخلود في الجنة؟ هذا الذي شمر لطلبه المشمرون، واجتهد فيه المجتهدون المشمرون إلى طاعة الله. فنسأل الله أن يثبتنا وإخواننا المسلمين على طاعته، وأن يعيذنا من نزغات الشيطان، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ma'ziratan binisbah li al-martabah ar-rabi'ah al-thabat 'ala al-iman wal fadl. Na'am. Jazakallah.
Setelah beliau menyampaikan mukaddimahnya, kemudian memuji Allah Azza wa Jalla dan bersalawat kepada Rasulullah SAW, beliau memulai nasihatnya yang berkaitan dengan tema istiqamah. Asy-Syaikh Hafidhahullah mengatakan bahwasanya Allah Azza wa Jalla menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. Dan Allah telah menjanjikan bagi barang siapa yang di antara mereka itu istiqamah, mereka ini selalu melakukan ketaatan, maka Allah janjikan atas mereka sebuah keberuntungan, sebuah kemenangan, dan dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Dan telah menunjukkan nas-nas dari Al-Quran dan Hadis telah menunjukkan akan wajibnya istiqamah. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka malaikat akan turun kepada mereka seraya mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut maupun janganlah kalian sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian terhadap surga yang telah dijanjikan atas kalian. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah, maka tidak ada rasa takut atas mereka dan juga mereka tidak bersedih. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha. Mereka inilah orang-orang penduduk-penduduk surga yang mereka kekal di dalamnya, dan ini adalah balasan atas yang telah mereka perbuat. Dan juga Nabi SAW dalam hadis Sufyan bin Abdullah, tatkala Sufyan meminta kepada beliau SAW untuk diberi nasihat, yang nasihat tersebut tidak akan dia minta kecuali dari Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda, maka Sufyan mengatakan, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Ya Rasulullah, tolong beri aku sebuah perkataan dalam agama Islam ini yang mana aku nggak mungkin bertanya kepada siapapun kecuali engkau. Maka beliau pun bersabda, qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Dan istiqomah adalah wasiat dari Allah Azza wa Jalla kepada hambanya, dan juga wasiat Nabi SAW kepada umatnya. Dan istiqomah itu memiliki dua pokok. Pokok yang pertama terdapat dalam firman Allah Azza wa Jalla, innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Kemudian pokok yang kedua adalah lanjutan ayat tersebut, yaitu firman Allah, tsumma istaqamu. Kemudian mereka istiqamah. Dan barang siapa yang melakukan ini semua, yaitu beriman kepada Allah, kemudian dia istiqamah dalam menjalani syariat, maka dia akan mendapatkan lanjutan ayat setelahnya, yaitu adalah wa abshiru bil jannah. Dia akan masuk surga apabila dia melakukan pokok yang pertama, yaitu beriman, dan pokok yang kedua yaitu adalah istiqamah. Dan ini juga yang ditunjukkan oleh hadis Sufyan bin Abdullah tadi, ya. Kalau kita perhatikan dalam hadis tersebut itu ada dua pokok, persis seperti ayatnya. Pokok yang pertama itu adalah qul amantu billah, ya. Katakanlah aku beriman kepada Allah, ya. Yang pertama adalah beriman. Kemudian yang kedua adalah tsumma istaqim, ya. Kemudian apa? Istiqomah. Jadi dua pokok ini yang harus kita wujudkan, beriman kepada Allah dan istiqomah. Dan pokok yang pertama yaitu beriman kepada Allah, ini merupakan syarat bagi orang yang ingin masuk Islam, ya. Barang siapa yang mau masuk Islam, dia harus mengucapkan kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, sebagaimana sabda Nabi SAW, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Fa idza fa'alu dzalik, apabila mereka telah melakukannya, maka terjagalah darah mereka dan harta mereka. Dan syahadatain ini, dua kalimat syahadatain ini, inilah dia iman, ya. Jadi yang dimaksud dengan iman ya adalah apa? Masuk Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan yang dimaksud dengan mengucapkan dua kalimat syahadat itu bukan hanya sekedar pengucapan saja,
tapi harus juga dengan keyakinan, ya, harus diyakini. Sebagaimana firman Allah tadi, ya, qalu rabbunallah, mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah, itu maksudnya adalah binutqi wal yakin, dengan pengucapan dan dengan keyakinan. Jadi bukan hanya sekedar diucapkan, tapi harus juga dengan keyakinan dan juga dengan amal, ya. Jadi harus diucapkan, kemudian diyakini, dan harus juga apa? Dibarengi dengan pengamalan. Kalau bukan seperti itu, maka orang-orang munafik pun mengucapkan, ya, orang-orang munafik mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tapi mereka secara hati, secara keyakinan mereka tidak meyakininya. Maka iman itu harus dengan perkataan dan harus dengan keyakinan dalam hati. Dan ini adalah pertanyaan pertama yang akan ditanyakan di dalam kubur, ya. Tatkala seorang muslim dimasukkan ke dalam kuburnya, maka akan datang dua malaikat, yaitu Munkar dan Nakir, seraya mereka mengatakan man rabbuk, ya, siapa Tuhanmu, wa ma nabiyuk, dan siapa nabimu, wa ma dinuk, dan apa agamamu, ya. Ini semua adalah pertanyaan pertama yang akan ditanyakan kepada seorang tatkala dia berada dalam kuburan. Dan orang yang beriman maka akan menjawab, ya, Rabbi Allah, Rabb aku adalah Allah, kemudian agamaku adalah Islam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir akan mengatakan la adri, wah aku tidak tahu, ya, aku taunya dulu orang ngomong seperti itu dan aku ikut-ikut aja, ya. Ini adalah akibat ketika seorang hanya mengucapkan tanpa meyakini. Kemudian pokok yang kedua dari hadis dan ayat yang tadi dibahas adalah istiqomah, ya. Pokok pertama adalah beriman kepada Allah, pokok kedua adalah istiqomah. Dan suatu keimanan apabila tidak dibarengi dengan istiqomah, maka tidak bermanfaat. Keimanan tersebut apa? Tidak bermanfaat. Dan para salafus saleh, mereka dahulu itu sangat takut apabila mereka itu su'ul khatimah, ya, berakhir dengan cara yang tidak baik. Dan mereka sangat menakuti hal tersebut. Diriwayatkan dari Al-Imam Malik bin Dinar rahimahullah, tatkala datang malam hari, itu beliau menangis, ya. Kemudian beliau sangat takut sekali, sampai beliau mengatakan, ya Rabbi, wahai Allah, apakah aku tidak tahu, apakah engkau itu telah takdirkan Malik ini, ya, Malik bin Dinar ini di surga atau di neraka, ya. Kalau engkau takdirkan Malik ini berada di surga, maka tolong istiqomahkanlah, tolong bantulah Malik untuk istiqomah. Tapi kalau ternyata ditakdirkan di neraka, maka tolong rubahlah takdir tersebut, karena sesungguhnya engkau mampu untuk merubah dan menetapkan takdir. Dan lauh mahfud itu ada dalam wewenang Allah Azza wa Jalla. Dan juga Nabi SAW sering berdoa, terutama dalam sholatnya tatkala sujud, ya, yang mana sujud adalah waktu paling dekat seorang hamba kepada Allah. Beliau berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tolong tetapkan hatiku ada dalam agamamu. Kemudian para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, istiqamah itu memiliki 4 derajat, ya, 4 tingkatan, 4 maratib. Tingkatan yang pertama yaitu adalah istiqomah pada aslul iman, ya, istiqomah pada pokok keimanan, ya, iman yang asal, ya, yaitu adalah masuk Islam. Dan lawan dari pokok yang pertama ini atau tingkatan yang pertama ini adalah murtad, ya. Jadi seorang harus selalu berada dalam keislamannya, istiqomah selalu menjadi seorang muslim, dan jangan sampai kemudian wal-iyazubillah dia murtad meninggalkan agama Allah. Dan orang yang seperti ini, yang dia istiqomah selalu dalam agama Islam, maka dia akan kembali, akan masuk surga. Dan kalau memang dia mungkin memiliki dosa-dosa, maka bisa jadi mungkin Allah akan memasukkan sementara ke dalam neraka, dibersihkan, ya, kemudian pada akhirnya dia akan masuk surga. Kemudian tingkatan yang kedua dari istiqomah yaitu adalah as-sabat ala sunnah, ya, yaitu adalah beristiqomah di atas sunnah. Dan lawan dari tingkatan yang kedua ini adalah melakukan bid'ah, ya. Dan seorang muslim wajib baginya untuk mengikuti petunjuk Rasulullah SAW dan menghindari dari melakukan bid'ah.
Dan Nabi SAW telah memperingatkan kita semua dari melakukan bid'ah. Sebagaimana dalam sabda Nabi SAW, sesungguhnya ahlul kitab, mereka akan berpecah belah menjadi 72 golongan. Dan umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu saja. Dan inilah dari hadis ini kita dapat ambil faedah atau konsekuensi. Yang pertama, bahwasanya beliau mewanti-wanti kita agar berhati-hati, menjauhi dari bid'ah. Kemudian konsekuensi yang kedua, bahwasanya kebanyakan kaum muslimin itu melakukan bid'ah. Dan orang yang istiqomah yaitu adalah orang yang selalu berada di atas petunjuk Nabi SAW dan para sahabatnya. Dan mereka menyembah Allah Azza wa Jalla sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah dan sesuai petunjuk dari Nabi SAW. Kemudian tingkatan yang ketiga yaitu adalah as-sabat 'ala ta'ah, ya, yaitu adalah istiqomah untuk melakukan ketaatan, dan lawannya adalah melakukan hal-hal yang haram, ya. Jadi tingkatan yang ketiga ini seseorang harus istiqomah selalu melakukan ketaatan dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita semua untuk melakukan ibadah-ibadah yang wajib dan melarang kita semua dari melakukan hal-hal yang haram. Kemudian tingkatan yang terakhir, tingkatan yang keempat adalah as-sabat 'alal iman wal fadl, yaitu istiqomah untuk selalu mencapai keutamaan, berusaha untuk mencapai keutamaan yang sangat besar, ya. Dan lawan dari tingkatan yang keempat adalah berkurang, ya, keimanannya berkurang atau keutamaannya berkurang. Jadi dia itu meninggalkan hal-hal yang sifatnya sunnah, ya, seperti itu. Sebagaimana hal ini ditunjukkan oleh Nabi dalam hadis Nabi SAW, ya Abdullah la takun misla fulan, ya, wahai Abdullah, jangan sampai kamu seperti fulan. Kenapa? Kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Dahulu dia itu biasa melakukan sholat qiyamul lail, kemudian sekarang dia malah tidak melakukannya. Dan ini mencakup ibadah-ibadah yang lainnya, dari puasa, kemudian ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah, ya. Jadi kalau seseorang sudah melakukan suatu ibadah yang sifatnya sunnah, maka usahakanlah untuk selalu melakukannya sampai dia meninggal, sampai dia bertemu Allah Azza wa Jalla, dan usahakan jangan dia kemudian meninggalkannya. Diriwayatkan bahwasanya salah seorang murid dari Imam Ahmad mengatakan, aku pernah berteman dengan Imam Ahmad selama 40 tahun. Dan dia setiap hari itu bertambah semakin baik, ya. Jadi semakin bertambah harinya, Imam Ahmad itu semakin lebih baik dari sebelumnya, ya, selama 40 tahun, ya. Dan jangan sampai seseorang kemudian mengatakan, ini cuman hukumnya sunnah misalnya, ya, nggak apa-apa ditinggalkan misalnya. Jangan seperti itu. Akan tetapi hendaknya dia tetap istiqomah melakukan ketaatan-ketaatan, dan dengan ini semua, apabila seseorang melakukan empat-empatnya, maka dia akan bertemu Allah Azza wa Jalla dengan keadaan yang baik, dan dia insya Allah akan berhak masuk ke dalam surga. Kemudian setelahnya Allah menyebutkan dalam ayat, ya, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun kepada orang-orang yang istiqamah seraya mengatakan alla takhafu, janganlah kalian takut. Maksudnya adalah janganlah kalian takut atas apa yang akan terjadi. Wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih atas apa-apa yang telah berlalu. Malaikat mengatakan ini kepada orang-orang yang istiqomah, yaitu tatkala mereka sedang sakaratul maut, ketika mereka akan dicabut nyawanya. Kemudian setelah itu mereka akan dimasukkan surga, dan mereka akan menikmati kenikmatan yang ada di dalam surga. Dan surga, para jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, tidak mungkin kita semua bisa membayangkan, membayangkan kenikmatan surga, ya. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, nanti ketika hari kiamat akan didatangkan salah seorang yang dia itu adalah orang paling kasihan, ya, orang yang paling kasihan hidupnya di dunia. Maka dia dicelupkan dengan sekali celupan ke dalam surga. Kemudian ditanya, apakah kamu masih ingat kesengsaraanmu selama di dunia? Maka dia mengatakan, tidak ya Allah. Begitu pula sebaliknya, nanti di akhirat akan didatangkan seseorang yang paling bahagia di dunia.
kemudian dia dicelupkan ke dalam neraka, kemudian ditanya, apakah engkau masih mengingat kesenanganmu selama di dunia? Maka dia mengatakan, tidak ya Allah. Bayangkan, ini sekali celupan aja langsung lupa kesengsaraannya selama di dunia. Lalu bagaimana dengan orang yang dia abadi selama-lamanya berada di surga? Dan inilah sebuah sifat, sebuah perangai yang dilakukan oleh orang-orang yang bersungguh-sungguh, oleh orang-orang yang semangat untuk mencari kebaikan. Maka kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla, semoga kita dijadikan orang-orang yang istiqamah, semoga Allah menetapkan kita untuk melakukan ketaatannya. Wallahu a'lam. Abda bil as'ilah, Syahna. Kemudian kita lanjut ke sesi acara yang kedua, yaitu adalah kita tanya jawab bersama Syekh Hafidhahullah. Ahsanallahu ilaikum fadilatul Syekh, hadzal akh yas'al ma hukmu taqsir al-lihyah bisababi al-amr min atau bisababi talab min mas'ul makanil amal. وذلك إذا كان هذا العمل لا يفعله سيفصل عن العمل. جزاك الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يطيع أحدا في معصية الله. هذا معنى الحديث. والحديث عندما ذكر السمع والطاعة لولاة الأمور قال إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. وقال العلماء لا يجوز لرجل أن يطيع غيره في معصية الله عز وجل. وإعفاء اللحية واجب أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أحد الباحثين أن الأحاديث في الأمر بإعفاء اللحية تزيد عن 13 حديثا كلها تدل على وجوب إعفاء اللحية. وبهذا فإن المسلم إذا طلب منه أن يأخذ من لحيته أو أن يحلقها فإنه لا يجوز أن يطيع غيره في ذلك، ولو كان مسؤولا عن العمل، ولو فصل عن العمل. من يتق الله يجعل له مخرجا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وقد حدثنا بعض الإخوة في بعض البلدان الذين يطلب منهم حلق اللحى فأبوا ذلك وفصلوا من أعمالهم فعوضهم الله خيرا. فعلى المسلم أن يثبت على دينه، ولكن عليه أن يقنع المسؤول وينبهه على أن هذا الأمر متعلق بالدين. وأما الأمور التي أباح الله عز وجل لنا فيها أن نفعل هذا الشيء فإن الطاعة في ذلك لا بأس بها. وهذا هو المفروض على الموظف أن يطيع رئيسه في الأمور التي ليس فيها محرم. أما طاعته في ترك الواجب وحلق اللحية فإنه لا يجوز ذلك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نعم. Soal yang pertama disebutkan, bolehkah seseorang memangkas sebagian jenggotnya dengan atau karena perintah dari atasan yang apabila tidak dilakukan nanti akan terancam dipecat dari tempat kerja tersebut? Maka Syekh Hafidhahullah menjawab, Nabi SAW bersabda secara makna, ya, tidak halal atau tidak boleh bagi seseorang untuk taat kepada siapapun dalam maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan hadis yang dalam redaksi wajibnya taat kepada pemerintah, di situ disebutkan innamat ta'ah fil ma'ruf, ya. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam kebaikan saja dan tidak boleh bagi seorang makhluk untuk taat dalam maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan memanjangkan lihyah, ya, membiarkan jenggot itu tumbuh, itu hukumnya wajib, ya. Bahkan salah seorang atau sebagian orang-orang yang membahas masalah tersebut mengatakan hadis-hadis yang menunjukkan akan wajibnya membiarkan jenggot itu tumbuh itu mencapai 13 hadis. Semuanya menunjukkan wajibnya menumbuhkan jenggot. Dan apabila seseorang diperintahkan oleh atasan untuk melakukan hal tersebut, ya, mencukur jenggot dan sebagainya, maka tidak boleh dia mentaatinya. Dan
barang siapa yang kemudian meskipun diancam akan dipecat dari pekerjaannya, dan tidak usah sedih ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih jalan keluar. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan min." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik darinya. Dan Asy-Syaikh Hafizahullah menyebutkan ada sebuah cerita ya, yang mana sebagian ikhwah di suatu negeri, mereka diperintahkan untuk melakukan hal-hal yang melanggar syariat ya, kalau tidak maka akan dipecat. Maka beneran mereka kemudian tidak melakukannya, terus dipecat, dan ternyata apa yang terjadi? Ternyata Allah memberikan yang lebih baik bagi mereka semua. Maka wajib bagi seorang muslim untuk istiqomah, dan wajib baginya hendaknya dia memahamkan kepada atasannya tersebut tentang perintah untuk atau larangan dari mencukur jenggot ya. Adapun perkara-perkara yang sifatnya adalah mubah, maka tidak apa-apa taat kepada orang yang memerintahkan. Maka wajib bagi seorang pegawai untuk mentaati atasannya dalam masalah-masalah yang sifatnya adalah mubah atau dibolehkan, dan tidak boleh bagi seseorang untuk mentaati orang lain dalam rangka maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Ahsanallahu ilaikum fadilatul syekh. Hadzal akh yas'al au yarju minkum nasihatan binisbah li ahli sunnah fi hadhihi al-ayyam. Fa ahli sunnah fi hadhihi al-ayyam kana a'da'uhum yuharibunahu au yuhajimunahu min jami'il anha. Bal ba'du hadhihi al-a'da' yani 'indahum manasib wa al-jah. La siyama fi makanin alladhi kathura fi ahli sunnah. Fama nasihatukum jazakallahu khairan. نصيحتي لأهل السنة بأن يثبتوا على دينهم ويحتسبوا الأجر من الله عز وجل فيما أصابهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله بقي في مكة 13 سنة وقد أوذي في ذات الله، ولما دعا إلى هذا الدين ناصبته قريش العداء وتكلموا فيه واتهموه بالجنون والسحر، ووضعوا سلا الجزور على ظهره ورموه بالحجارة حتى أدموا عقبيه عليه الصلاة والسلام، ثم أرادوا قتله فخرج مهاجرا إلى المدينة فتابعوه يريدون قتله وصاحبه في الغار وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فنجاه الله عز وجل منهم ونصره وأصحابه عندما هاجروا إلى المدينة فأعز الله دينه. فلنا أسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبت على دين الله وصبر على ما يلاقي في ذات الله عز وجل. فعلى أهل السنة أن يصبروا وأن يحتسبوا الأجر فيما يصيبهم. وأوصيهم أيضا بالرفق في الدعوة إلى الله وعدم إثارة الخصوم، وإنما يناصحونهم ويبينون لهم أن هذا هو دين الله عز وجل، ويصبرون على الأذى الذي يلاقونه من هؤلاء. وعلى أهل السنة أن يعلموا أن عامة المسلمين أنهم إنما يريدون الخير، ولكن كثير من المسلمين بسبب الجهل والبدع التي وقعوا فيها يعادون أهل السنة وهم لا يعرفون الحق. فعلى أهل السنة أن يصبروا على تعليم هؤلاء وأن يعلموهم السنة ويعلموهم الدين، فإذا عرفوا الدين فإنهم لا يمكن أن يعادوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعليهم أن يبينوا هذا للناس، يقولون هذا الذي نحن عليه معشر أهل السنة هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا تعادون أتباعه الذين هم على هديه وعلى سنته؟ ثم عليهم أن يتوجهوا إلى الله بالدعاء أن يثبتهم على السنة وأن يهدي المسلمين، ويتجنبوا كل أسباب الخصومة والإثارة، لأن الخصوم بعضهم قد يتسبب، بعض المنتسبين للسنة، في إثارتهم ببعض الكلمات أو بعض العبارات، فعليهم أن يتجنبوا العبارات التي تثير الخصوم والمخالفين وأن يترفقوا في دعوتهم. ونسأل الله أن يثبتنا وإياهم على الحق. Soal selanjutnya disebutkan, mohon nasihat dari Syekh Hafizahullah, yang mana pada zaman
ahlu sunnah dikepung dari banyak sisi oleh musuh-musuh mereka, yang mana sebagian dari mereka juga termasuk orang yang terpandang memiliki kedudukan. Maka apa nasihat Syekh Hafidhullah? Beliau menjawab, nasihat untuk kita semua yaitu agar kita selalu berpegang teguh dan istiqomah dan sabar atas menghadapi ujian ini. Dan apabila kita lihat Nabi SAW, beliau tinggal selama 13 tahun di kota Mekah, beliau mendakwahkan Islam, beliau diganggu, kemudian dimusuhi oleh kaumnya, bahkan beliau dibicarakan dengan bicara yang tidak baik, dituduh dengan gila dan sihir, bahkan pernah diberi kotoran onta, ya, bahkan kaki beliau dilempari batu sampai berdarah, ya. Bahkan ketika hijrah pun masih dicari-cari, ya. Tatkala Nabi SAW hijrah bersama Abu Bakar di dalam goa, masih dicari-cari dalam rangka mereka ingin mengganggu dan menangkap Rasulullah SAW. Begitu pula para sahabatnya, ya. Sehingga tatkala mereka semua telah sampai Madinah, maka Allah pun memenangkan dan memuliakan agamanya. Maka cukuplah bagi kita Rasulullah SAW sebagai suri tauladan, ya. Jadi kalau kita sedih dengan keadaan ini, kita lihat keadaan Nabi SAW dahulu, beliau pun juga seperti itu, ya. Jadi marilah kita bersabar dan istiqomah. Dan Syekh Hafidhullah berwasiat kepada kita semua agar mengedepankan lemah lembut dalam berdakwah, dan juga sebaiknya menasihati mereka, ya. Kemudian juga bersabar atas gangguan yang ada. Dan ketahuilah bahwasanya kebanyakan kaum muslimin itu menginginkan kebaikan, ya. Kebanyakan kaum muslimin itu suka dengan kebaikan, tapi sebagian mereka itu ada yang karena mereka tidak punya ilmu, karena mereka tidak tahu, akhirnya mereka memusuhi ahlu sunnah, ya. Wa illa mereka sebenarnya suka dengan kebaikan. Maka hendaknya kita mendakwahi kepada mereka, ya. Kemudian juga diajarkan agama kepada mereka, kemudian disadarkan. Tatkala mereka sudah mengetahui agama dan mereka mengetahui kebenaran, maka mereka akan paham, ya, bagaimana kalian menyerang atau kalian memusuhi orang, ya, yang mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal kalian cinta beliau, ya. Kalau kalian cinta beliau, maka jangan musuhi orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan hendaknya bagi kita semua untuk berdoa, mendoakan agar kaum muslimin diberikan hidayah, ya. Kemudian juga menjauhi sebab-sebab yang bisa menimbulkan permusuhan, seperti misalnya menggunakan kalimat-kalimat yang tidak baik. Karena terkadang suatu hal yang remeh itu bisa menyebabkan permusuhan, yang akhirnya menyebabkan ahlu sunnah kemudian dimusuhi. Jadi pilihlah kalimat-kalimat yang baik, kemudian juga lemah lembut dalam berdakwah, dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar ahlu sunnah ditetapkan dalam istiqomah. Wallahu a'lam. Ahsanallahu ilaikum fadilatul syekh. Hadha sa'il yarju minkum ad-du'a bisyifa li'annahu usiba bimarad, yani madha 5 sinin, wa narju minkum nasihatan li as-sabr ala hadhihi al-bala. Jazakallahu khairan. أولا نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفي أخانا وأن يمن عليه بالصحة والعافية وأن يجمع له بين الأجر والعافية. والوصية لأخينا المصاب بهذا المرض أولا أن يبذل الأسباب في التداوي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله، فالتداوي مشروع، وهو أن يبذل الأسباب في طلب الشفاء بالتداوي وتناول الأدوية والذهاب للأطباء، وعليه أن لا يعتمد على الأطباء وإنما يتوكل على الله تبارك وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن كثير من المرضى إذا أصيبوا بالأمراض لجأوا إلى الأسباب المادية أو إلى الأطباء، فإذا يئسوا منهم ولم يرتفع المرض توكلوا على الله ولجأوا إلى الله فشفاهم الله. يقول ولو فعلوا ذلك ابتداء لشفاهم الله ابتداء. فعلى هذا الأخ أولا أن يدعو الله وأن يتوكل عليه وأن يرقي نفسه بكلام الله، بأسماء الله وصفاته، وبكلام الله بالفاتحة وآية الكرسي وخواتيم البقرة وخواتيم سورة الحشر والمعوذتين وسورة الإخلاص. دائما يداوم على الرقية
وأيضا يتناول الأدوية التي دلت عليها السنة كالعسل والحبة السوداء، ويكون هذا بقدر. ثم عليه أن يبذل الأسباب الأخرى في التداوي ويبشر بخير، ونسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء عاجلا تاما لا يغادر سقما. Saat selanjutnya disebutkan ada seseorang yang dia penanya ini sedang diuji dengan penyakit yang lama, ya, kemudian minta agar Syekh mendoakan dan minta nasihat agar bersabar. Maka Syekh jazakallahu khairan mendoakan beliau, ya, agar orang tersebut disembuhkan dengan sembuhan yang sempurna dan agar Allah memberikan kesabaran dan memberikan pahala dan kesembuhan, ya. Jadi semoga orang tersebut mendapatkan pahala plus mendapatkan kesembuhan. Kemudian nasihat untuk orang ini yang pertama adalah hendaknya dia berobat, ya. Karena berobat itu suatu perintah yang disyariatkan. Nabi SAW bersabda, tadawau ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian dengan cara misalnya pergi ke dokter, dan jangan sampai bertawakal kepada dokter tersebut, ya. Jangan menggantungkan harapan kepada dokter tersebut, tapi gantungkanlah harapan kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Pergi ke dokter ini hanya sebab, tapi kita yang mendatangkan kesembuhan, kita gantungkan harapan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan bahwasanya banyak dari orang-orang yang sakit, ini bagus sekali para jamaah, perkataan beliau bagus sekali. Ibnu Taimiyah mengatakan banyak orang-orang yang sakit itu mereka terlalu bergantung pada sebab-sebab yang sifatnya materi, ya, misalnya bergantung kepada dokter dan lain sebagainya. Apabila kemudian gagal, ya, jadi penyakitnya nggak sembuh-sembuh, barulah mereka bergantung kepada Allah, ya. Setelah itu baru Allah sembuhkan. Kata beliau seandainya dari awal mereka itu bergantung kepada Allah, pasti Allah akan sembuhkan dari awal, ya. Jadi dari awal harus kita bergantung kepada Allah, meskipun tetap harus juga mengambil sebab-sebab yang disyariatkan. Kemudian nasihat yang kedua adalah hendaknya dia melakukan ruqyah, ya, meruqyah dirinya sendiri dengan membaca Al-Fatihah, membaca ayat kursi, Muawwidzatain, surat Al-Ikhlas, kemudian 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah dan ayat-ayat lain dari Al-Quran. Kemudian juga hendaknya dia mengkonsumsi obat-obatan, ya, yang disyariatkan seperti madu, kemudian habat sauda, ya, tentu dengan kadar yang diperhatikan juga. Kemudian dia juga harus mencari sebab-sebab lain dalam rangka mendapatkan kesembuhannya, dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar orang tersebut disembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna. Wallahu a'lam. Ahsanallahu ilaikum fadilatul syekh. هذه الأخت تسأل ما حكم خلع النقاب أو كشف الوجه أمام إخوة الزوج أو أعمامه. جزاك الله خيرا. لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها عند الرجال الأجانب، ومن هؤلاء إخوة الزوج وأعمامه وأخواله، وهؤلاء ورد فيهم النص عن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى النساء عن مخالطة الرجال، فقال من سأل النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت الحمو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمو الموت، يعني في مخالطة الحمو الموت والخطر. وقال العلماء إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمو الموت لأنه يدخل البيت ولا يستغرب من ذلك، فالأخ يدخل بيت أخيه ولا يستغرب الناس من ذلك، فيكون في أمن، وهذا مدعاة للشيطان أن يزله وأن يقع في المحرم. وعلى هذا فإنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تنزع حجابها أمام الرجال الأجانب من أقارب زوجها ومن غيرهم، وإنما تتحجب، ولا يجوز لها أن تنزع الحجاب إلا عند محارمها الذين أباح الله عز وجل لها أن تكشف لديهم وأن تبقى تجالسهم ومن غير حجاب. أما الرجال الأجانب من أقارب الزوج ومن غيره فلا يجوز لها أن تنزع الحجاب عندهم إلا والد الزوج، فإن هذا
من الرجال الذين أباح الله عز وجل له أن ينظر إليها وأن تجالسه لأنها محرمة عليه. وأما ما عدا ذلك من أقارب الزوج فإنه يحرم على المرأة أن تخالطهم وأن تنزع الحجاب بحضورهم، والله أعلم. Jazakallah khairan Syekhana. Soal selanjutnya disebutkan, izin bertanya, bagaimana hukum melepas cadar atau membuka hijab di hadapan kerabat suami, ya, seperti misalnya saudara laki-laki suami atau paman-pamannya. Maka Syekh Hafizahullah menjawab, tidak boleh bagi seorang wanita untuk menampakkan wajahnya kepada laki-laki yang bukan mahramnya, ya. Dan di antaranya yaitu seperti saudaranya suami, ya, saudaranya suami atau pamannya suami, tidak boleh seperti ini. Dan telah datang hadis dari Nabi SAW tatkala beliau bersabda, ara'aita alhamu, ya, tahukah kamu apa itu saudara ipar, ya? Alhamu al-maut, ya, saudara ipar itu sebuah kebinasaan, ya. Maksudnya apa? Maksudnya maksudnya adalah ketika seseorang itu bergaul atau bergaul tanpa batas dengan saudara ipar, ini merupakan sebuah kebinasaan. Kenapa kok di sini dikhususkan saudara ipar? Karena namanya ipar itu biasa masuk rumah dan tidak merasa aneh gitu loh, ya. Jadi sudah biasa seperti itu. Beda kalau orang lain masuk rumah mungkin agak takut-takut seperti itu, ya, agak menjaga jarak. Tapi rata-rata manusia ketika ipar itu berkunjung ke rumah itu biasanya apa? Ya seperti orang biasa, ya. Jadi la yustaghrab, tidak merasa kayak orang asing seperti itu. Makanya di sini diwanti-wanti oleh beliau. Dan ini merupakan bisa jadi sebuah langkah dari setan untuk menjatuhkan seseorang ke dalam hal yang diharamkan. Maka tidak boleh bagi seorang wanita untuk melepas hijabnya di sisi orang-orang yang bukan mahram, kecuali di sisi para mahramnya saja. Adapun orang-orang yang non mahram maka tidak boleh kecuali satu saja, ya. Jadi kerabat suami itu nggak boleh seorang wanita membuka hijabnya kecuali satu saja, yaitu adalah waliduz zauj, ya, bapaknya si suami, itu saja. Adapun yang lainnya maka tidak boleh, karena kalau bapaknya suami ini termasuk apa? Termasuk mahram, ya. Adapun yang lainnya maka tidak boleh. Wallahu a'lam. Ahsanallahu ilaikum fadilatul syekh. Hadzal akh yas'al hal al-Khadir حي أم لا؟ جزاك الله خير. نبي خضر جزاك الله خير. نعم، هذه المسألة اختلف العلماء فيها، وهل الخضر قد مات أم أنه حي؟ والصحيح أنه قد مات، وأن الخضر غير موجود الآن، وهذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتبه، وهو الذي أيضا دلت عليه الأدلة، وأن الخضر قد مات وليس هو بموجود الآن، ولم يرد في النصوص أنه مخلد أو أنه يبقى، وإنما كان في زمن موسى عليه الصلاة والسلام، كما قص الله عز وجل علينا قصته في سورة الكهف. ثم إنه لو قدر أن الخضر موجود فإنه لا يترتب على هذا شيء. وأما من يدعي أن الخضر قد علمه وأنه جاء، فإن هذا من فعل أهل البدع ومن بعض الذين أغواهم الشيطان ولبس عليهم. ولهذا ذكر بعض العلماء أن الشيطان قد يتمثل في صورة رجل كالخضر وغيره ويقول أنا الخضر، فيضلل هؤلاء. فعلى المسلم أن يكون على حذر. والله عز وجل أغنانا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل علم آخر. وأما موسى عليه الصلاة والسلام فإنه لم يبعث إلى الخضر كما قرر هذا العلماء، ولهذا كان عنده من العلم ما ليس عند الخضر، وعند الخضر من العلم ما ليس عند موسى، كما قال هذا الخضر. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فليس هناك علم في هذه الأمة إلا ومصدره الوحي من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس هناك أحد في هذه الأمة أعلم بالحق والهدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن طلب الهدى من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن غير كتاب الله فقد ضل وغوى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. ومفهوم المخالفة، وهذا مما يقول به بعض أهل العلم، مفهوم المخالفة أن إن تركنا
الكتاب والسنة ضللنا وانحرفنا. نسأل الله أن يثبت قلوبنا وإخواننا على الحق. Soal selanjutnya disebutkan, apakah benar Nabi Khidir masih hidup? Maka Syekh Hafizullah menjawab, permasalahan ini termasuk permasalahan yang ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi yang sahih, yang benar, bahwasanya Nabi Khidir sudah wafat, ya. Dan inilah yang ditetapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga ditunjukkan oleh dalil-dalil yang lain bahwasanya Nabi Khidir telah wafat. Dan tidak ada yang menunjukkan dari nas-nas yang ada bahwasanya beliau itu abadi, ya, belum meninggal, ya. Akan tetapi beliau ini ada di zamannya Nabi Musa alaihissalam sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Kahfi. Dan seandainya kalaupun beliau itu masih hidup, maka tidak ada hukum yang berkonsekuensi pada masalah ini, ya. Dan ada pun sebagian orang yang dia mengaku bahwasanya Khidir itu datang kemudian mengajarinya dia sesuatu, maka ini termasuk yang dilakukan oleh ahlul bid'ah, ya. Dan bisa jadi itu adalah setan yang nyamar, ya. Karena sebagaimana disebutkan oleh para ulama, terkadang setan ini bisa nyamar menjadi seseorang kemudian mengajarkan sesuatu yang tidak benar, ya. Maka hendaknya seseorang berhati-hati dari masalah ini. Dan cukup bagi kita semua sunnah Rasulullah SAW, ya. Dan adapun Nabi Musa alaihissalam, ya, cerita Nabi Musa bertemu Nabi Khidir, itu kenapa kok bisa seperti itu? Karena Nabi Musa tidak diutus untuk Khidir, ya. Makanya apa? Makanya Nabi Musa atau Nabi Khidir punya ilmu yang tidak diketahui oleh Nabi Musa. Begitu pula sebaliknya, Nabi Musa punya ilmu yang tidak diketahui oleh Khidir. Karena memang Nabi Musa tidak diutus untuk Khidir. Adapun Nabi kita Muhammad SAW maka diutus untuk kita. Dan ilmu beliau berasal dari wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Dan tidak ada seorang pun dari umat ini yang lebih pintar, lebih mengetahui dari Nabi SAW. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, ya. Aku meninggalkan untuk kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh dengan perkara ini kalian tidak akan tersesat, yaitu adalah kitabullah, Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Apa mafhum mukhalafahnya? Apa makna yang tersiratnya? Kata para ulama, kalau dia tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan tersesat, ya. Hadisnya bunyinya, barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tidak akan tersesat. Berarti makna yang tersirat, barang siapa yang tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan tersesat. Wallahu a'lam. Ahsanallahu ilaikum fadilatul syekh. Hadal akh yas'al, ba'dul ulama qalu anna al-jihad fi hadhihi al-ayyam huwa al-jihad bil ilmi wal lisan, yani talabul ilm wal amal bihi wad da'watu ilaihi. Was-su'al idza kana talibul ilm takhallafa 'anil majlis an talab wa inshaghala bi umurin ukhra, yani ma yajlis fi majlisil ilm, hal yuqasu 'ala man tawalla yawm az-zahf, yani kilahuma jihad, hal yuqas ala man tawalla yawm az-zahf ilman anna fil hadis jaa anna tawalla yawm az-zahf min al-kaba'ir. Jazakallahu khairan. لا هذا غير صحيح. أولا الجهاد باقي إلى قيام الساعة، وأما من يقول أن الجهاد انتهى ولا يوجد جهاد، الجهاد باقي إلى قيام الساعة. ولكن أيضا وجود أحيانا بعض الفتن وبعض القتال في أماكن، ويخرج بعض الشباب ويقولون نحن نريد الجهاد، فيحذرهم العلماء من الخروج في الفتن. والجهاد إذا وجد وهو أن يقاتل لإعلاء كلمة الله، فلا يجوز لأحد من المسلمين في بلد من بلدان المسلمين إلا أن يستأذن ولي الأمر قبل أن يخرج إلى الجهاد، ويكون هذا الجهاد هو جهاد الكفار تحت راية إسلامية واضحة. وأما ما عدا ذلك من القتال في الفتن فهذا ليس من الجهاد في شيء. لكن مع هذا لا نقول أن الجهاد انتهى وأنه لا يبقى جهاد، فقد يأتي في وقت من الأوقات أن يقاتل المسلمون الكفار. وقد جاء في الملاحم والفتن أن هذه الأمة سيقاتلون الروم وأنهم ستحصل بينهم ملحمة، وهذا جاء في النصوص، وأن طائفة من المسلمين يخرجون إلى القسطنطينية وأنهم يستفتحونها بالتكبير، ولعل هذا بعد
أن يذهب الإسلام من هذه البلاد فيفتحها المسلمون مرة ثانية، والحديث في صحيح مسلم. وأما طلب العلم لا شك أنه من الجهاد، لأن الخروج لطلب العلم فهو من الجهاد. وقد جاء في الحديث أن من خرج إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لطلب العلم فهو كالمجاهد في سبيل الله. وهذا يدل على أن الخروج في طلب العلم سواء كان لبلد من البلدان الذي ينتشر فيها العلم والسنة كما هو الشأن في بلادنا أو في غيرها من بلدان المسلمين، أو يخرج طالب العلم في بلده إلى مسجد من المساجد أو إلى عالم من العلماء ويطلب العلم، أنه له أجر عظيم ويرجى أن يكون من المجاهدين، لأن الله عز وجل قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهذا الجهاد عام، وهو مجاهدة النفس على طاعة الله، ومن ذلك طلب العلم. ولكن إذا تخلف طالب العلم عن الدرس فهذا فيه تفصيل. إن تخلف لسبب ولعذر فإنه لا بأس عليه، كما أن التخلف عن الجهاد لعذر لا محذور فيه. ولو تخلف بغير عذر وكان هذا الدرس يعني في طلب العلم المستحب فإنه لا شيء عليه. لكن إن تخلف عن طلب العلم الواجب فإنه مؤاخذ بهذا، لكن لا يقاس هذا عن التخلف عن الجهاد والتولي يوم الزحف، لأن التولي يوم الزحف يكون إذا التحمت الصفوف ودار القتال بين المسلمين وبين الكفار فينهزم بعض المسلمين عندما يوجد القتال، فهذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يسمى بالتولي يوم الزحف، وكذلك حذر الله منه في كتابه. ولا يقاس على هذا التخلف عن طلب العلم، لكن فيه تفصيل كما أسلفت، والله أعلم. Soal selanjutnya disebutkan, ya, sebagian orang mengatakan jihad pada hari ini yaitu adalah menuntut ilmu agama, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Pertanyaannya, apakah seseorang yang dia tidak mengikuti majelis ilmu lagi, ya, seorang penuntut ilmu yang dia enggak belajar lagi, ya, apakah orang seperti ini tergolong seperti atau dikiaskan seperti orang yang mundur dalam medan perang jihad, ya? Sebagaimana diketahui bahwasanya mundur tatkala medan perang jihad itu adalah termasuk dosa besar, ya, ketika perang, ya. Apakah seorang penuntut ilmu yang kemudian dia mundur tidak belajar lagi itu dapat dikiaskan seperti ini atau tidak? Maka Syekh Hafizahullah menjawab, pernyataan ini tidak benar, ya. Yang pertama, bahwasanya jihad itu pasti selalu ada sampai hari kiamat. Akan tetapi karena terkadang sebagian itu ada fitnah, ya, yang mana di beberapa tempat itu ada fitnah yang kemudian sebagian orang merasa ingin jihad, maka sebagian ulama melarang mereka, ya, mewanti-wanti mereka, sudah tidak usah ikut itu, seperti itu, karena itu adalah fitnah, bukan jihad. Dan jihad yang syar'i itu tidak boleh kecuali dengan izin dari pemimpin kaum muslimin, izin dari pemerintah kaum muslimin. Adapun peperangan-peperangan yang di situ penyebabnya adalah fitnah dan sebagainya, maka ini bukanlah jihad. Dan kita tidak boleh mengatakan bahwasanya jihad sudah selesai, bahkan jihad akan selalu ada sampai hari kiamat. Dan bahkan apabila kita baca buku-buku yang berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat dan sebagainya, bahwasanya umat Islam di akhir zaman mereka akan memerangi Ar-Rum, Romawi, ya, dan mereka akan menaklukkan Konstantinopel, bahkan disebutkan mereka menaklukkannya dengan takbir, ya. Dan hadis ini ada atau disebutkan dalam Sahih Muslim. Adapun thalabul ilm atau menuntut ilmu, maka tidak diragukan itu termasuk jihad, ya. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang keluar ke masjid Rasulullah SAW untuk menuntut ilmu, maka dia seperti mujahid fi sabilillah. Sebagaimana ini bisa kita saksikan seperti di Al-Haramain misalnya, atau di negeri-negeri kaum muslimin yang lain, mereka bisa pergi ke masjid atau pergi mengunjungi ulama, dan orang-orang seperti ini kita harapkan termasuk para mujahidin, termasuk orang-orang yang berjihad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang mereka berjihad bersungguh-sungguh dalam untuk kami, niscaya kami akan tunjukkan jalannya. Dan jihad yang disebutkan dalam ayat ini
umum ya, termasuk jihadun nafs ya, berjihad dalam diri sendiri melawan hawa nafsu, dan termasuk di dalamnya adalah thalabul ilm, yaitu menuntut ilmu. Dan masalah ini itu tidak bisa dikiaskan. Jadi jawaban Asy-Syaikh, tidak bisa dikiaskan orang yang mundur, tidak menuntut ilmu lagi terus dikiaskan dengan orang yang mundur dari medan peperangan, tidak ya. Tapi masalah ini ada tafsil, ada perincian. Yang pertama, kalau seseorang itu tidak belajar atau tidak mengikuti pelajaran karena ada uzur ya, maka ini tidak apa-apa. Sebagaimana orang yang memiliki uzur kemudian dia mundur dari medan peperangan, maka ini juga nggak apa-apa. Yang kedua, kalau dia mundur dari pelajaran atau meninggalkan pelajaran tapi pada ilmu-ilmu yang hukumnya sunnah, mustahab, maka ini juga nggak apa-apa. Tapi kalau dia menghindari belajar, mundur dari belajar ilmu-ilmu yang sifatnya wajib, maka ini yang tidak boleh. Maka hal ini tidak bisa dikiaskan dengan mundur dari medan jihad. Wallahu a'lam. Ahsanallahu fadilatul syekh. Hadal ukht tas'al hal yajuzu lil mar'ah an tusalliya salatal isyraq ba'da tulu'i syams fi baitiha wa hal satahsul ala al-fadl? Jazakallahu khairan. أولا لا يوجد صلاة تسمى صلاة الإشراق، بل النهي من النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بالصلاة في وقت النهي وعند شروق الشمس وعند غروبها. وقال العلماء إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع، ونهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغيب تماما، فإن هذا قالوا حماية لجناب التوحيد حتى لا يصلى ولا يسجد عند شروق الشمس وعند غروبها كما كان يفعل ذلك المشركون. وقد شاع بين الناس صلاة الإشراق، وهذه من العبارات الخاطئة، وإنما هذه الصلاة التي تكون بعد ارتفاع الشمس هي صلاة الضحى، هي صلاة الضحى، وهذه لها مرتبتان. المرتبة الأولى من بقي في مصلاه إلى أن تطلع الشمس وترتفع وصلى، قد جاء في الحديث أنه له أجر حج وعمرة تامتين. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من بقي في مصلاه هذا يشمل الرجال والنساء، فمن صلى صلاة الفجر وبقي في مصلاه، الرجل في المسجد والمرأة إن صلت في بيتها فبقيت في مصلاها إلى أن تطلع الشمس وترتفع فلها الأجر إن شاء الله. ولهذا جاء في بعض الروايات من بقي في مسجده، وفي هذه الرواية من بقي في مصلاه، وهذا دليل على أن المرأة إذا بقيت في مصلاها في بيتها فلها الأجر إن شاء الله. والصورة الثانية أو المرتبة الثانية لأداء صلاة الضحى هو أن تؤدى بعد ذلك في الضحى، وأفضل أوقاتها أن تؤدى في آخر الوقت قبل الزوال، وهذه هي أفضل الأوقات التي تؤدى فيها صلاة الضحى لمن لم يصلي بعد طلوع الشمس وارتفاعها. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها صلاة الأوابين، قال هي عندما ترمض الفصال، والفصال هي صغار الإبل، فإذا مشت على الطريق فإن الرمضاء تصيب هذه الإبل الصغار، وهذا هو أفضل أوقات صلاة الضحى. ولكن من صلاها في وقت الضحى من طلوع الشمس وارتفاعها إلى قبيل الزوال، والوقت المنهي عنه عند الزوال ما يقرب من ثلث ساعة، ما يقرب من 20 دقيقة قبل الزوال، لا ينبغي أن يصلى. نعم. Soal selanjutnya disebutkan, apakah seorang perempuan boleh sholat syuruk di rumah dan apakah dia akan mendapatkan keutamaan? Maka Asy-Syaikh Hafizullah menjawab, tidak ada yang namanya sholat isyraq ya, atau sholat syuruk. Para ulama mengatakan hadis-hadis Nabi SAW yang melarang dari sholat tatkala matahari terbit atau matahari tenggelam, di dalamnya itu terdapat penjagaan dari tauhid ya. Jadi ada hadis yang bunyinya tidak boleh sholat atau tidak ada sholat setelah subuh sampai matahari terbit. Begitu pula tidak boleh sholat setelah asar sampai matahari tenggelam.
dalam hadis-hadis ini itu ada himayah lit tauhid, penjagaan terhadap tauhid. Kenapa? Karena itu adalah waktu yang biasanya orang-orang musyrik mereka beribadah, ya, sehingga dilarang sholat di waktu-waktu tersebut. Dan sholat ini itu tersebar di kalangan manusia dengan nama isyraq dan lain sebagainya, itu penamaan yang tidak tepat menurut Asy-Syaikh Hafizahullah. Tapi ini adalah namanya sholatud duha, ya. Dan sholat duha itu ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu siapa yang sholat subuh, kemudian dia duduk di tempat dia sholat sampai matahari terbit, kemudian setelah matahari terbit dia sholat duha, maka sebagaimana dalam hadis disebutkan, orang ini akan mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna dua-duanya, ya. Dan sabda Nabi SAW, barang siapa yang dia itu tinggal di tempat dia sholat, ya, musolla, man baqiya fi musollahu, ini mencakup laki-laki dan perempuan, ya. Sehingga seorang wanita apabila dia sholat subuh di rumahnya, kemudian duduk sampai matahari terbit, kemudian dia sholat duha, maka dia pun akan mendapatkan pahala seperti sebagaimana laki-laki yang duduk di masjid. Meskipun dalam riwayat lain disebutkan barang siapa yang dia tinggal di masjidnya, ya. Tapi karena ada riwayat yang bunyinya barang siapa yang dia tinggal di musolanya, musola itu tempat sholat, ya, maka ini juga mencakup perempuan. Yang kedua, derajat yang kedua yaitu melakukan sholat duha di akhir waktu sebelum zawal, ya. Jadi Syekh sebutkan kurang lebih sekitar 20 menit sebelum zawal, ya. Jadi itu adalah akhir waktu sholat duha. Ini bagi yang belum bisa sholat ketika pagi hari, ya. Dalam hadis disebutkan bahwasanya ini adalah sholatul awwabin, ya. Sholatnya orang-orang yang bertaubat, hina tarmudul fisal minad duha. Ketika onta-onta yang masih kecil itu kepanasan karena kena matahari, yaitu sekitar seperti tadi, ya. Jadi di akhir waktu sekitar 20 menit sebelum zawal, sebelum masuk waktu duhur. Dan inilah dua tingkatan waktu duha. Intinya bagi seorang wanita meskipun dia sholat subuh kemudian nunggu di rumahnya, kemudian sholat duha, dia akan dapat pahala. Ahsanallahu ilaikum, hadzal ukht nafsus sa'ilah tarju minkum nasihah bil istiqamah fi dhilal bil istiqamah wa talabil ilm fi dhilal wujud zuruf al-a'iliyah wa tarbiyatil abna wa khidmatiz zawj wa ghairu dhalik. Jazakallahu khairan. نعم، على هذه الأخت وغيرها من الأخوات أن ينظمن أوقاتهن. تنظيم الوقت مهم جدا، فإن من نظم وقته يستطيع أن يجمع بين أعمال بر كثيرة. وعلى هذه الأخت الفاضلة وعلى غيرها من الأخوات أن يعلمن أن خدمة الزوج عبادة، وخدمة الأولاد والقيام على تربيتهم عبادة، وقيامها على تنظيف بيتها وإعداد طعام أولادها وزوجها، كل هذا من العبادات، فهي عابدة لله عز وجل، وعليها أن تنظم هذه الأوقات، فوقت لهذه الأعمال ووقت آخر لعبادتها ووقت آخر لطلبها للعلم. وقد كثرت بحمد الله الآن الوسائل التي يمكن للنساء في بيوتهن أن يطلبن العلم، وهذه الوسائل أصبحت مقروءة ومسموعة، فتستطيع هذه المرأة أن تأتي بجهاز في المطبخ وتسمع وهي تقوم بعمل طعامها وطعام أهلها وأولادها وزوجها، أو غسل الملابس أو القيام على تنظيف البيت، أن تسمع العلم من خلال هذه الوسائل التي هيأها الله عز وجل لنا جميعا. فمع تنظيم الوقت ومع الاجتهاد تستطيع أن تطلب العلم، ونسأل الله أن يفقهنا وإياها في ديننا وأن يثبت قلوبنا على طاعته. نعم. Soal yang terakhir di sini disebutkan, penanya seorang wanita meminta nasihat dari Syekh agar tetap istiqomah dalam menuntut ilmu di tengah kesibukan mengurus rumah tangga. Maka Syekh Hafizahullah menjawab, yang pertama yang mesti dilakukan yaitu adalah tanzimul waqt, ya. Jadi mengatur waktunya. Dan barang siapa yang mengatur waktunya, niscaya dia akan bisa melakukan hal-hal yang dia inginkan. Dan perlu diketahui bagi seorang wanita, seorang istri dan juga istri yang lainnya juga,
bahwasanya khidmatuz zauj, membantu suami, kemudian mengurusi anak-anak, mengurusi urusan rumah tangga, ini merupakan suatu ibadah. Maka Anda sekalian, wahai para istri, itu sedang melakukan ibadah ketika sibuk dengan urusan rumah tangga. Dan baginya ya, hendaknya mengatur waktunya, misalnya ini waktu untuk melayani suaminya, ini waktu untuk mengurus anaknya, ini waktu untuk mengurusi rumah, kemudian dia sisihkan waktu untuk belajar, waktu untuk ibadah. Dan alhamdulillah pada zaman ini telah ada wasail ya, gadget-gadget ya, jadi teknologi yang sudah modern, yang mana itu bisa dalam bentuk bacaan, bisa dalam bentuk pendengaran seperti radio dan lain sebagainya. Bisa misalnya dia ambil gadget tersebut, dibawa ke dapur sambil masak ya, atau sambil mencuci baju, kemudian dia mendengarkan pelajaran ya, dengan perantara teknologi atau gadget-gadget yang ada. Maka apabila seorang wanita dapat mengatur waktunya dan bersungguh-sungguh ijtihad, maka niscaya dia akan bisa menggabungkan urusan-urusan tersebut dan dia juga bisa menuntut ilmu. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan syekhna ala hadhil fursah at-thayyibah. Barakallahu fi ilmikum wa awqatikum wa ahlikum. Para jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, demikianlah kajian tanya jawab bersama Asy-Syaikh Al-Ustadz Ad-Doktor Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizallah. Semoga ilmu yang dapat kita ambil dari beliau menjadi manfaat dan berkah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.